देखिथिबे हेले चलचित्र पंडा को आज फर्स्ट टाइम देखिबे ताहले भाई ना कोन हल्ला आउ काई डेरी करूछ आरंभ करूना अरे 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 एटी तो समस्त अछंती आरंभ कर दबा सुनुथिबे शुद्धि जने लंबा करी कान ओडिया सिनेमा कथा करिबु बखाण सीता विवाह ठुइए होइला आरंभ मोहन देव गोस्वामी करिथिले सुबोधन रे करिथिले शुभ 1936 मसिया 28 एप्रिल लक्ष्मी टकीज पुरी पुरी लाणी केबे ठारू वर्ष 75 हेई गलाणी हजारे उपरे बधे याक स्टोरी शह शह कलाकार लक्षे टेक्निशियन पेट पाटणा चलांती करी श्रम दान धन रे देई बलिदान से कथा हिसाब कले खाता सरी जीव रे धन केते कलाकार थिले बाहुरी गलेनी शरत विजय हर दुखी राम मणि राधा पंडा गड़ी नरी मिहिरी ओमिन राय मोहन भिलियानी के कह देखिन भाई रे के कह देखिन मोना नागिन मोर सबुठी चिन्हा ए अनानी सुजाता अनिता रुनु गीता ओ मामिना पार्वती झरणा कथा भूली तो हुए ना निरंतर चेष्टा करी सुनाम आनिले जातीय स्तर रे आम ना रखी गले आम ना रखी गले माया मिरिग कह कि शेष श्रावण कह काहू केते सिनेमा कहलु ओहो निर्देशना संगीतर केते महारथी अक्षय प्रफुल्ल चित्त सिकंदर साक्षी ओहो एमिति बखाणिले राति सरी जीव मेन कथा कहला बेलकु बेल गड़ी जीव भाई ना बेल गड़ी जीव अरे हाँ रे आमे तो धार करू करू बारा जाई मंगलपुर यूट्यूब ओटीटी आसी गला परे सिनेमा अवस्था कथा कहिले न सरे जा पकेटे मोबाइल सीए डायरेक्टर चैनल करी कहि बुलुचंती सब्सक्राइब करो आमकु लाइक टे करो मला 2 मिलियन 3 मिलियन म्यूजिक वीडियो हो सी डायरेक्टर म्यूजिक वीडियो फिल्म समान भावी सिंती सिनेमा टीवी सिनेमा एका लागिलाणी हॉल सबु बाहाघर मंडप हेलाणी ओहो सब फिल्म आसुछि मिलुनी टिकेट सोशल मीडिया रे एई मिछ नाट खाली हुंती उत्पात बुझिलु धन निज लोक डाकी बसौचंदी कहउचंदी हाउसफुल गोटे उदाहरण देखि सहे नष्ट कले भल भल प्रोड्यूसर मशा बाड़ेइले सब कहले आम फिल्म गमन टू भल बजेट आमर शुणी देले छाड़ी जीव छाल कानरू छाड़ी जीव छाल मझिर 8-10टा खंडे सिनेमा 2 कोटी 5 कोटी 8 कोटी जिमि कोटी गुड़ा मुग 5 कोटी 6 कोटी आंक आमदानी टेक्निशियन कहउचंती पैसा मिलिनी ओहो 10 लाख हिसाब रे सिनेमा हेलानी जते बेले म्यूजिक वीडियो 15 हेलानी भाई ना 15 हेलानी जने कहला मते लक्षे टंका दियो 7 दिन भितरे देई देई रिलीज करिवो 5-6 प्रोड्यूसर गोटे संगठन किए ठीक किए भूल आईनी अधीन आउ किछि भाबी चिंती खेल खेलुचंती ओडिसा को भाग करी हाथ जोड़ुचंती भाई रे हाथ जोड़ुचंती अरे भाई ये ओडिशाटा कोन माटी कंढेई ना बेला भूई रे बाली घर जे भांगी देबे लक्ष लक्ष लोकंकर कोटी कोटी लोकंकर बलिदान ये जय जगन्नाथ जय मा समलेई सिनेमा चालुनी एठी रिपोर्ट दियंती 10 कोटी लेखा साउथ मूवी नेई जानती ओहो फैमिली सिनेमा कोही प्रचार करंती केवल से प्रोड्यूसर फैमिली देखंती निजे देखि खुशी हंती तांग स्त्री भी विरक्त होती कहीं कहल पैसा गुड़ा एमती नष्ट कर
এইভଳି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କରାହବ ଶେଷକୁ ଏ ବାଛି ନେଲେ କରିବା ବିକ୍ଷୋଭ ଭାଇନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭିଡ଼ ସେଠି ହୋଇଲା ପ୍ରବଳ ସରକାର ଧାଇଁ ଆସି ପୋଛି ଦେଲେ ଝାଳ ଆହା ମିଳିଗଲା ଫଳ ହଁ ହଁ 4 ମାସ ତଳେ କହିଥିଲେ 2 ମାସ ଭିତରେ କରିଦେବେ ସତରେ ଭାଇନା କ'ଣ ହେଇଗଲା ହଁ କହିଥିଲେ କରିଦେବେ ଆଉ କହିଦେଲେ କରିଦବୁ ସହ ସହ ହଲ ଏହା ଶୁଣି କଳାକାର ହେଇଗଲେ ଗେଲ ଆହା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ସେଠି କାଳେ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ହବ ସବୁ ବେପାର ଚାଲିବ ଭାଇନା କେବେ ଓପନିଂ ହବ 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 ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲାଣି ଆମର ବି ହବ ଓହୋ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଅଧେ ଡିରେକ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କ ବଲିଉଡ ପଛଟା ଅନ୍ଧାର ଅଧା ଆଖି ବୁଝିକିରି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବକରା ଖୋଜିବେ ନୂଆ ବକରା ଖୋଜିବେ ଥରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ଏ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ 200 ପରିବାର ଚଳନ୍ତେ ଏମିତି କରନ୍ତେନି ରେ ନା ଭାଇ ମନ କଷ୍ଟ କରନି ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଶୁଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଳ ଆସନେ ଅଛନ୍ତି ରସଗୁଲା ଦେଖେଇକି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ବେଳେ ବେଳେ ଡର ଲାଗେ ଆଗେ କ'ଣ ହବ ସିନେମାର ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଧନ ଟେନସନ ହନେଇ ରହିଥିଲା ରହିଥିବ ଆମ ଏ ସଂସାର କେହି ପାରିବନି ଭାଙ୍ଗି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆହା କେତେ କଳାକାରଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ଫେରେଇ ଆଣିବା ତାର ସେ ସୁନେଲି ଦିନ ଆହା ରୂପା ଝରା ଦିନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନୂଆ କଥା ଥିଲେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସିନେମା ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଜୟ କଳା।